और जो आर्टिकल 218 का क्लॉज 3 है कि उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, और जो आज मैं समझती हूँ मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी। तो उस इलेक्शन, उस कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट वायोलेशन हुई, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस फेयर फ्री नहीं थे। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे जितने अनअपोज कैंडिडेट आए तो वो सब भी हुकूमती पार्टी के थे। और जिस तरीके से अगर एक डिस्ट्रिक्ट का इंतज़ामिया जो कि सूबाई हुकूमत का अगर एम्प्लॉई है उसके अंडर इलेक्शन होंगे तो वो किसी सूरत फेयर नहीं हो सकते। तो ये हमने विद डॉक्यूमेंट्स हमने जमा कराए हैं, और इसके लिए तो हम कोर्ट भी गए थे और उसके अलावा सूबाई हुकूमत को भी दिए थे। तो डीलिमिटेशन पे बड़ी तफसीली बात हुई, हमने दिखाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स कि किस तरह डीलिमिटेशन हुई थी लोकल गवर्नमेंट की, जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह भी अब जनरल इलेक्शन में उस तरह की डीलिमिटेशन हो। क्योंकि डीलिमिटेशन जो है वो एक फाउंडेशन ले करती है कि क्या ये इलेक्शन फेयर फ्री होने जा रहा है, और जब उस फाउंडेशन ही सही नहीं होगी तो वो इलेक्शन फेयर हो ही नहीं सकती। तो डीलिमिटेशन ने वो बुनियाद रखनी है। और जो एक इक्वालिटी ऑफ वोट जो है कि किसी का वोट डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। जिस तरह लोकल गवर्नमेंट में हमने देखा कि कोई वार्ड है और वहाँ पे जिसमें 400-500 की लगा हुआ है, हालांकि टाउन कमेटीज और टाउन में इतना क्लोजली सारी पॉपुलेशन होती है कि उसको एक केक की तरह काट के मनपसंद लोगों के हलके बनाए गए, मनपसंद तरीके से अब वार्ड्स बनाए गए। जिसको जितवाना था वहाँ पे एक खास नंबर रखा गया। हमने वो भी रिकॉर्ड पे दिखाया कि कहीं पॉपुलेशन कम है लेकिन वोट कास्ट ज़्यादा है। तो वो सारा रिकॉर्ड था जो हमने आज जमा कराया, इसीलिए ज़्यादा देर हुई क्योंकि विद डॉक्यूमेंट्स वो चीज़ें हमने जमा कराई हैं। और डीलिमिटेशन में कि कहीं अगर 13,000 है तो दूसरी तरफ 3,000 है, हालांकि इसका इलेक्शन एक्ट में बड़ा क्लियर है। सेक्शन 17 है जिसके एक्ट ये क्लॉज सब सेक्शन 3 है कि जो कहता है कि 10% प्लस माइनस की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ 10% नहीं, यहाँ एक कंप्लीट वायोलेशन के साथ डीलिमिटेशन हुई। इसके साथ साथ जिस तरह इलेक्टोरल लिस्टें बनाई गई कि हमारे नुमाइंदों के पास एक दूसरी इलेक्टोरल लिस्टें थी, और इलेक्शन कमीशन के जो स्टाफ आए थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, कि उनके पास एक डिफरेंट थी। और जो प्रोसीजर एक्ट में लिखा गया है, बताया गया है कि जी 30 डेज है, कंसर्न्स इनवाइट करने हैं, उनको सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं उनको आपने एड्रेस करना है, सारी पार्टीज को सुनना है, उस सब को उन्होंने वायोलेट किया। वो इलेक्टोरल रोल्स में किसी को अपोजिट जो भी दूसरी पार्टीज कंटेस्ट कर रही थी, किसी कैंडिडेट के उन्होंने एड्रेसेस उस इलेक्टोरल रोल के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन को एड्रेस नहीं किया गया। और पता ये चला कि जो बेचारे डिसीज्ड हैं, वफात पा चुके हैं, इलेक्शन वाले दिन उन्होंने भी आके वोट डाले हैं। तो इस किस्म की चीज़ें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में सामने आई हैं। और इसके अलावा ये तो मैं बता चुकी कि वोट कम ज़्यादा डले और पॉपुलेशन कम है, तो वो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे कि वो इलेक्टोरल लिस्टें एक अप्रूव लिस्ट, फाइनल लिस्ट है जो वो रिलीज़ होनी चाहिए। ये जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स 2-2, 3-3 इलेक्टोरल लिस्टें करके दे के रिलीज़ करके एक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं लोगों में, जो आवाम में एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। और जब आप इलेक्शन डे पे जाएं तो वो लिस्टें कुछ और होती हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास कुछ और होती हैं। इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात किए जाते हैं, एक तो आपको सबको पता है कि जिस तरह वहाँ पे टीचर्स की अपॉइंटमेंट होती है, किस तरह की अपॉइंटमेंट होती है, और शायद वो अपॉइंटमेंट की इसलिए जाती है कि उनसे इलेक्शन के काम लेने होते हैं, स्कूलों में तालीम के नहीं लेने होते हैं, घोस्ट स्कूल हैं, घोस्ट टीचर्स हैं। और अगर आप वहाँ तालीम का इस वक्त हाल देखिए कि कितना बुरा हाल है, कितना फुकदान है, और कहाँ कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग, कोई टीचर कहीं आपको नज़र नहीं आती। तो इसलिए आज सिंध तालीमी हवाले से हम सबसे नीचे रह गए हैं उन एसडीजीज में भी। बहरहाल तो वो टीचर्स
کہ ان کو ایک جونیئر کو لا کے اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بھی لگ سکتا ہے، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بھی لگ سکتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ان چھوٹے گریڈ کے آفیسرز کو موقع دیتی ہیں کہ ان کو ایز اے ریٹرننگ آفیسر اور ایز اے پریزائڈنگ آفیسر بنا کے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ جب آر او رزلٹ کمپائل کرے گا تو وہ آر او کے اس میں ان کو نہیں چاہیے کہ ایک نہ کوئی اسکروٹنی ٹیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک وہاں الیکشن کمیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف رزلٹ آئے اور آپ فوراً ہی اس کو چھپوائیں اور ویب سائٹ پہ چڑھا دیں۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کنڈکٹ کرانا، صوبائی حکومتوں کا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک صوبائی امپلائی ہے وہ آپ کو ایک رزلٹ بنا کے بھیجتا ہے آر او اور اسے آپ پرنٹ کر دیں گے اور اسے فائنل، تو اس کے لیے بیچ میں ایک اسکروٹنی ٹیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ مانیٹرنگ پورے الیکشن کی بہت ضروری ہے، تو وہ ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، آپ اسٹرینتھن کریں اپنے الیکشن کمیشن کو۔ ایک مانیٹرنگ سندھ کے لیول پہ، صوبائی لیول پہ ہونی چاہیے، جو وہاں بھی وہ رزلٹ کی اسکروٹنی کریں، اینڈ دین ایک جو 14 ڈیز کا ٹائم ہے اس میں ایک پراپر طریقے سے الیکشن رزلٹس بنے، اونلی دین پھر وہ پرنٹ میں جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے کمیشن سے یہ کہا ہے کہ آپ اسلام آباد میں صرف یہاں نہ ہوں، بلکہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ پورے ملک میں جائیں، آپ پورے ملک میں جا کے آپ وہاں بیٹھیں، کیونکہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد آ سکیں، تو آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے رادر دین کہ لوگوں کے لیے یہاں تک پہنچنا۔ یہ جو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے عوام، ایک ووٹر اور الیکشن کمیشن کے بیچ میں، اسے کسی طرح کم ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا مانیٹرنگ سسٹم، آپ کا کمیشن، آپ کی بینچز، آپ کو صوبوں میں بھی آ کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ انہوں نے ان ساری تجاویز کو اپریشیٹ بھی کیا، اور میں پھر ایک دفعہ جو ہم نے زیادہ ایمفسائز کیا کہ آج ملک کی ضرورت ہے کہ فیئر فری الیکشنز ہوں۔ آرٹیکل 218 کا کلاس 3 پہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس وقت جو ٹرموائل جس سے ہم گزرتے آئے ہیں پچھلے 5 سال، اس سے پہلے کے 5 سال، اور ایک ہرٹ طریقے سے ایک فیصلے کر دینا، ہرٹ طریقے سے وہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوتا ہے، اور وہ نہ فیئر الیکشنز ہوتی ہیں اور نہ اس کے پھر نتائج صحیح نکلتے ہیں۔ آج جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے اس کو ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو 15 سال سے ایک جگہ اپوائنٹڈ ہیں، جو وہاں کی بیوروکریسی ہے، میں خاص طور پہ سندھ صوبے کے حوالے سے کہ اس میں رد و بدل کی بہت ضرورت ہے، ری شفل ہونے کی بہت ضرورت ہے، تو ان سب پہ بھی وہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لائے۔ بہرحال سارے ممبرز نے اپنے ان پٹ دیے ود دیئر ڈاکیومنٹس اینڈ پروف، اور اب ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ ایک فیئر، اگر جب بھی الیکشن ہو، فیئر ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور ہم سب کو ایک فیئر لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، جس طرح ابھی ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی میں ایک منٹ میرے خیال میں جی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایکسپلین کیا جو بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پوزیشن لی ہے۔ بیسیکلی جی ڈی اے یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کنسنٹریشن فیئر اینڈ فری پولز میں ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز جو الیکشن کمیشن نے شیڈیول دیا ہے، پراپر ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حلقے ہیں سارے ملک کے اندر، خصوصاً سندھ کے اندر، وہ بٹے ہوئے حلقے ہیں۔ کوئی حلقہ، کوئی کس کا پارٹ کہاں کسی حلقے میں لگا ہوا ہے وہ پتہ لگے کہ جو 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ پراپر ڈیلیمیٹیشن کی ایکسرسائز ہونی چاہیے، اور الیکٹورل لسٹ دیکھیں، بغیر پراپر الیکٹورل لسٹ کے کوئی الیکشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے پاس 2022 کی جو لوکل گورنمنٹ الیکشن جو سندھ کے اندر ہوا ہے، اس کو اتنی تباہی پھیلائی ہے اس نے، اور یک طرفہ قسم کا وہ الیکشن کرایا گیا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے ہم نے سارے ایگزامپلس جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہم نے چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہیں کہ جی آپ ان کو جب تک ان کا تدارک آپ نہیں کریں گے، ہم کبھی فیئر الیکشن جو ہے نا اس کا تصور نہیں آئے گا۔ اور آخر میں ایک بات جس بات ہم سب ایمفسائز کریں وہ یہ کہ وہاں 15 سال سے اپنے پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ رہی ہے، انہوں نے 15 سال سے وہاں پہ گورنمنٹ آفیسز بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ ری شفل ہوتے ہیں ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں، ایک تحصیل سے دوسرے تحصیل میں، ان کے ڈی پی اوز
उनके डीसी, उनके जनाब एजुकेशन के लोग, जो एजुकेशन के जो निज़ाम है वही इलेक्शन करवाने का अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन वहाँ पे जूनियर 17वें ग्रेड के ऑफिसर जो है डायरेक्टर बने बैठे, 14वें ग्रेड के ऑफिसर जो है ना वहाँ पे जो है ना वहाँ पे प्रोफेसर लगे खड़े। तो हम ये समझते हैं कि जब तक ये चीज़ें तब्दील नहीं होंगी, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी नहीं होगी, इलेक्ट्रल एक्सरसाइज पूरी नहीं होगी, सही आरओज और अपने डीआरओज और आरओज आप अपॉइंट नहीं करेंगे, सही जब तक आप वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं सही तौर पे जब तक अपॉइंट नहीं होंगे, तब तक हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ फेयर इलेक्शन हो। हमारा जो सिंध का मसला है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी मुल्क के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक इनकम्बेंट 15 साल की रजीम है जिन्होंने पर्क्स, प्रिविलेजेस, जाति, करप्शन, अपने लोगों को इस्तेमाल करके, ऑफिशियल्स को इस्तेमाल करके एक ऐसा वहाँ पे जो है निज़ाम क्रिएट किया हो जो कि पैरेलल निज़ाम है, जो कि हुकूमत से ताल्लुक ही नहीं रखता। वो एक सिस्टम है उनका अपना, जो सिस्टम के तहत वहाँ पे करप्शन भी होती है, वहाँ पे जो है पैसा भी बनाया जाता है, और वहाँ पे एक तबाही और बर्बादी का निज़ाम है। तो हम समझते हैं कि जब तक ये सारे एक्शन नहीं होते, जब तक ये 15 साल की जो एक्शन है उनको जो आप नलिफाई करके एक फेयर प्रोसेस के जरिए नई इलेक्शन नहीं करा सकते, तब तक जो है ना हमारे लिए फिर दोबारा इलेक्शन में जाके उसी निज़ाम के होते हुए इलेक्शन लड़ना, मैं समझता हूँ वो किसी भी तौर पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन को जन्म नहीं देगा। तो हमारी ये डिमांड है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, वक्त की जो तकाजा है उसको जो है उसके हिसाब से जो है हमें अल्टीमेटली हल्का पंजियों के हवाले से क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें टाइम मजीद चाहिए, क्या मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन को करवा सकते हैं? हल्का पंजियों को छोड़कर क्या आप इलेक्शन तस्लीम करेंगे? देखिए, उन्होंने यही कहा कि हमें उसके लिए डिलिमिटेशन का एक टाइम है, वो हमें चाहिए होगा। और यकीनन अगर आपने फेयर इलेक्शन की बुनियाद रखनी है तो मैंने ये कहा अगर डिलिमिटेशन आपकी सही होगी वही फेयर इलेक्शन की एक बुनियाद होती है।